Una. Hello mga kamaster, maayong hapon. Naadito dito sa Bohol no para magkuha og update sa ato ang mga kababayan diri sa Bohol sa Danao ni siya nga area diri. So karon na si ate diri ato pangutan te. Maayong hapon. Kaning ang ako ang pangutan ti ba unsa may mastorya nimo sa sitwasyon nga nahitabo karon te sa ibaw naman tower mo sa balita no nga si Duterte, Giaristo. Unsa may mastorya nimo te? Bahay na nate. Akong maistorya bahin ni Digong Duterte nga nung gidakop sila. Oo. Oo. Ay, mga kaDanao, no, mga taga Bohol, nag-goal si ate. So, te, sige, ihatag lang imong kuan o si mastorya nimo te nganong si Duterte nahitabo man gid sa iya nga nadakop siya. Unsa may bisag gamay lang nga ma-share nimo sa sitwasyon karon nga nahitabo kay nahibaw man ta nga tibok Pilipinas nakita man gyud nila nga unsay murag mga kabaguhan. So base sa imo na experience te sa katong pagdumaan ni Duterte, unsa may mahatag nimo nga komento walang ana sa kana diha nga area. Ang matag nga Nagmalinawon ba te sa imong kuan? sa paglingkod ni Duterte dakog kauswagan Mm. kay ay nakit. Emotional si ate mga kaigsunan no. So sige te, inahinaya lang te para at least sulti pud nimo ang unsay imong gusto mastorya. Dakog kauswagan kay ang mga rape na Mm. kuan. Naminosan gyud. Oo. Sa katong mga kawat-kawat, Mm. mga patay-patay Oo. na kuan sa to ni Duterte. Sa kalit lang sa usa ka kuan na Mm. nahusgahan siya nga mauna isahan kuan. So, na magulanon ka natin nga nahitabo nga nahimo rin nun siyang giaristo karon. Una ko sa gaguhol kay nahatas Duterte sa mga katauhan. Mm. Labi na sa mga drug-addict. Oh, Sa badang uban. okay. Salamat ha. Mga igsunan, emotional gyud si ate. So salamat sa imong mensahe tino nga gihatag namo karon kahapon. So,